गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुझे आपण साई आपण देखते साई ब्लॉग्स को। तो आज कॉलेज रे अछि इंटरनल, तो फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज विथ एग्जाम। तो एग्जाम केमती कोन हो देखिया, आगे छुआ मानक मुह देखिया जिबा चलो। बस यूट्यूब देखला यूट्यूब रे अपलोड करछि। चलो एग्जाम देते जीवनु कि छुआर चाकरी हो 200 टका दउनी। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो हैं। भगवान मत मत अरे बाप रे। ओए बेबी हो, हाय बेबी। साले ने मैं चप्पल मारूंगा। ओ मेरे बड़ा देखा जी पूरा हीरोटा। सबके सब चोर हैं साले, इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके। किसने कैमरा देखा, मैं चुट्टी देखा, गंजोट टाइप रो देखा ले दे हम तो है ना। तो देख हम तो सागा ना जे पोखरी जाई छी गोटे ए नदी जाई छी। तो आज इंटरनल नहीं इंटरनल के पढ़ी छु ना क्यों ना। हां मु तो किछि बन नीट पे तो प्रिपेयर होतले। ए नीट तार 1 तारिख मोर ओई बैठी अछि, मु ता नहीं पढु छी या नहीं भा किछि। हां हां ये तो सब पढ़ी ताड़ी पके हो जणा पड़लानी। याको पुणी काले आज पुणी घर पळे विराट कोहली जेंता आसे ना जियो खाली गोटे मैच खेल दा पुणी घर पळे मु जेंता आसे गोटे निज विराट कोहली भाई लागे मु पुणी घर जेंता आज डॉक्यूमेंट सब मेंशन खंडे बाहर करे सर सरपंच कतरु साइन आने तहसीलदार कतरु साइन आने वंस मोर सर सरपंच कतरु साइन आने तहसीलदार कतरु साइन आने सर सरपंच कतरु साइन आने तहसीलदार कतरु साइन आने कोना कथा कहू बा तहसील पाखरो साइन बाला केते साइन मारिउ छोटे चाकरी करी ए आइडेंटिटी आज जाई घर को ताकि आइडेंटिटी काढी गनी आइडेंटिटी ए देई जनो 16 पेज रो कोन करी तो लिखिबे जना लिखिबू गप लिखिबू मो घर हमके जगह रे पड़े देई तो खाली फिल अप करिवो एती देई फिल अप करिवू 16 पेज देई था लिखिया नै गोटे ताको लिखियो पुणी ना बुली बुली चारे साइन मारिबू ता पुणी जते बालेश्वर जाइते पड़ो हम झाड़सर कॉलेज साइन मारते हेडमास्टर ना हेडमास्टर प्रिंसिपल। हां तो हेडमास्टर का होबे मास्टर भाई ए जे जदी प्रिंसिपल भाई को पहुंच गेला ऐसे के आन एमिति कहू ना तो जाई बंद कर काई बंद कर झिवडा जाते झियो जोगड़े जाऊ जत मन एका वीडियो कर ना तोते मु तोर कर तो मारिम जाजु ना उड़ी उड़ी बे मु काले देखछुन हला वीडियो रंग ना माने हां सही जगह था सही जगह चला बढ़िया देखाउ बेसे दूर रे वीडियो कर देला माने से झियोटा पर एई मिद आइला एई मिद आइला एमिति आइला माने कोन खाई गला तते सब कमेंट रे कहले झियोटा केते संस्कारी मु सब वीडियो पे पुटा केते संस्कारी एता मारी जाजु कोइ जदी आप्रन नै आसे पिंदी जिबु कोइ पुटा केते संस्कारी नानी पाखर आप्रन नै आसे तू ढाकी जिबु हला संस्कारी कर बुरखा नै आसे बुरखा नै आसे मुस्लिम खासु करी हलाल करी त हला थरे यदि लॉक लागी गला ना भाई एकाते रात सोइतो सकाळ लोग मिलो सब्सक्राइब कोन एते आशा कोन ना 100 1 के सब्सक्राइब हां 1 के हे जो हां गोटे दिन हां सेटा गोटे संभव हे जो 1 मिलियन हां हे गला जे यार लास्ट का YouTube चैनल ही टर्मिनेट मालूम विराट कोहली कहले कोन माछ धरा होत माछ बाहर जो ना एई गोटे मेसेज होला राजा बाबू कौन नहीं जाऊँ तो बाबू आमर फूल नहीं के आसुले आम टे ब्लॉक करदेलु काउड़ा टेम्पड़ा खिया माकड़ खिया चूर
I have no interest in another girl. I have only one. हरामी हो ये खाली झील झील ही मरीगला I have only one girl. ମାନେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଠି କହିଦଉନୁ ମନେ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି। ମାନେ କହିଦଉନୁ କ'ଣ କହିବି ଖାଲି ଏତିକି କହିଦଉ। ମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଖାଲି ସେତିକି ଟିକେ ବାରବାର ବି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ବୁଝିବ। ମାନେ ଇଏ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କହିବି କାଳେ ଯଦି ପଟିଗଲା ମତେ ମୋ ପାଇଁ କହିବିନି ବେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କହିଦେଇ ଏଇଟା ବୁଝିବି। ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବାର ବି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ପିଲାକୁ ବାଟରେ ନେଇ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଏବେ ଡରିଗଲା ଏବେ ଭୁଲ ବି ଦବନି କ'ଣ ଟିକେ ହରବାତ ନାଇଁ 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 एग्जाम है नहीं एग्जाम देने चले नहीं एग्जाम देने चलो नहीं खाना खाने चले नहीं नहीं मैं तो झूठ चले चलो से ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇତେ ଆସିଛୁ ଟାଇମ୍ ହେଇନାହିଁ 10ଟା ତ ହେଇଛି 10:30 ବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ମୁତିବା ପାଇଁ ମତେ କହୁଛି ଯାଉନି ତୁ चलो से 3ଟା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟପର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି କାର ତମରି ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି। ଦିନର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯିବୁ କୁଆଡେ ଓ ଲାଜରେ ପୁରା ଲାଜକୁଳି ଲତା ଏଇ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଭଲକେ ପଡିଲା ଆଉ ପୁଣି ବିନୋଦ ମତେ ବାହାର କରିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଓ ଏଇ ଦେ ଛୁଆର ଲାଜ ଦେଖ ଜମା କରିବିନି ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ଏଇ ଆଇଲେ ଇଏ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରାତିରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ରିଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଫାୟାରରେ तो फ्री फायर खेली ହଁ मारियो ମାରିବ ବି ଆଉ ଦେବା ହଉଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜ ଟପର ये जो फॉरेन हेलो ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ହର ଭିଡିଓ ସହିତ ଫଟୋ ଅନୁନ ବେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଉପରେ ବି ଲେଖିବୁ ନା କ'ଣ ତୋ ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ବହିର ଫାଇନାଲ ଗଲୁଆ ବୋଲି ଛପେଇନି। ଗୋଲୁଆ ଆଉ ତୋ ନା ଉର୍ପି ଜାଭେଦ ଲେଖା ହବ ସେକେଣ୍ଡ ଉର୍ପି ଜାଭେଦ ଆଶିଷ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଦବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଅମରଜିତ ଭାଇ ପଢି ପକେଇଲେ ପାଠ ପଢି ପକେଇଲେ गाली नहीं दे सकता ଗାଲି ନି ଦେନ ଗଲୁଆଟେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି କବି ଭାବୁଛନ୍ତି କବି ପରିଚୟ କବି କ'ଣ କହିଲେ ଆଇଲେ ଏଇ ଟପର ଆଇଲେ ଏଇ ଆଇଲେ ନବକଳ ବଳ ପକେଇକି ଆଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ନା ପଢାପଢି ଉପରେ କେତେ ମନ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ ହଉଛି ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଚାଲିଛି ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଲାଗିଗଲାଣି ଇଏ କଥା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଚୁଡ଼ି କଥା ହଉଛୁ ଏପଟେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଲାଗିଗଲେଣି କଷ୍ଟମ ପକେଇଲେଣି ଇଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲାଣି ଏଇଖିଣା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖୁଥିଲା ବସି ପୁରା ଡିସ୍କୁମ୍ ଡିସେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଏକ୍ଜାମ ପୁରା ହେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଭଲ ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡଟା ଭଲ ଆଟା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଏକ୍ଜାମଟା ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ହେଲାନି ତ କାମ ନାହିଁ କେତେ ଘାଣ୍ଟି ମାନ ନାହିଁ